দেখুন এখানে খাসি মাংসের কথা হচ্ছে, আপনার সবাই একটা লাইক করবেন। कषा खासी मांस হবে, আপনারা সবাই একটু लाइक करবেন। ये मटन है, आप लोग सब लोग लाइक करेगा, एक एक करके लाइक करेगा, कमेंट करेगा। ये मटन अच्छा खाता है, खाने के लिए अच्छा है, आप लोग लाइक करेगा, कमेंट करेगा। সবাই কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন। এই খাসি মাংস কষা হবে, খেতে ভালো লাগবে, আপনার বাড়িতে বানিয়ে খাবেন, এরকম ভালো লাগবে।